بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو أدم بلا كفوني نتاني ما يكو. Je suis gentil, je suis généreux, je fais du bien. Mais yala est-ce que ma kakan ki yera kuntando nyuma yala kasoro jogo dobe asabadintiti lawa. Est-ce que neni ebe sa dona chodi ka foko neni eye ma nyuma uchema. Anye ala kera lamen sallallahu alayhi wa sallam. Abena kuma do fo anye hadisala. Ni kuma kakan ka to eba dona soro ye ma nyuma ye. Wala man ni kabara yere ye bara nyuma ye ko flado adamaden yere eske ne ye nyuma kela yewa eske ne yere kanime kabara min kenin bara kadi Allah taala ni ya ye bi dunya fantan nanin bela adamaden kelingele na be kanime ki sekoke be kanime ki sekoke ma do be kolon segila alhamdulillah ma do be forage segida alhamdulillah ma do be feretanu de men alhamdulillah ma do joni meni kalando ka kalansara e minu be qur'an dusila alhamdulillah ma do joni me e dutigi tala akademaya ma do loni men no lui an fawni ambaw on mena ala kara yaram manyinga muhammad sallallahu alaihi wasallam neni enna tanime bara nyumana neni e yaran tanime anye ke bara kala nyumai. On veut être parmi les bienfaiteurs. Ame fait fanaka bara ou fana bara minu keto ambola edi Allah Ta'ala. Donc, chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble, avant qu'on ne commence d'abord avec l'hadith du prophète, on va parler d'une histoire. Ninkisa kakanka neni e son hakilila. Ninkisa kakanka neni eke demeninkela uchama. Ninkisa ere asanadu la adana kitabu munula asanadu doninkala ufona nyonko. Do ya yera ka foko asanadu kenete, c'est-à-dire kuma kamino kisa do hadisate do ya yera ka foko akisa kwa bese bla la kisa bunda kono mais akisa la kali ambolo abella kali ambolo le neni eye anyere ye nyuma ya kala uchema al nasro sikabe asanadu la ni asursi. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, on va commencer avec l'histoire. Une femme très pauvre, une femme musulmane, une femme pieuse, elle a perdu son mari, elle est restée avec ses enfants. Les enfants sont orphelins, la femme n'avait rien. Ni musoye a furucha salaka ana deuntoy. Ni muso setaye, elle n'avait absolument rien. Beba donc a foni sete adama denye, ini bara min keli kaka, ni ma bara soro, ni tena dumini soro, fieta dali leke. Ibeta adama dendo yera soro, lu yere ka tobia, ou lu yere ka nature yere. Dali mandi oye malgré setoye. Mais musoni setaye ana dun torola kongo ba na deuna musoni mi Miriam intasa ode kata dalike meta dalike ni yemi soro neni ndeu modu muso bola ana dun bola chokoroba do ya kufolaye ni chokoroba sebaye limania bala aka ala kufanga kabo subhanallah. Non seulement le vieux, il est pieux, il a la crainte de Dieu, et aussi, il a aussi des moyens. Le vieux là, moyen babolo sebaye, muson nana kanaka da koko, ayaka da ele, muso yaka liala la foye, a ne furucha fatula kaneni ndeune toy, seteneye atendeunye, ame yoro mina bi kongo yere lebana, ça ne va pas du tout. Ni bese kaneni ndeun deme, dominina pour que anni yese la sawala muso bana fana ma yere bonda kono muso kwama konne yere fana nebe bo kira ka bongono la le koro yedi ni ya laje nebe bo kira mode ebeta soro neye odeye, c'est-à-dire la femme a dit, elle a été claire, elle vient de descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni tchebe sa debena kason. Le monsieur dit, en bon, e bola ala kera kokolo le la, e bola kera ka descendant le la. Bon, comme il y a au fossa, nebe minini fait ça. Daluyat mami bolo ki kumaka unke tuyaye.
Qu'est-ce que prouve que ce que tu dis là, c'est vrai? Oui, tu te réclames, tu viens de descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais chers parents en Allah, est-ce que la femme, elle est venue pour ça? Elle s'est identifiée, elle s'est expliquée. Je suis telle personne, je suis pauvre, je viens de tel descendant. Vraiment, si tu peux m'aider. Mais le pieux là, le vieux là, lui qui a la crainte de Dieu, il dit qu'il ne donne rien à la femme. A te 5 francs di muso ma te muso deme, fo muso ye daluya le jo ayere kan kuma mi fola bolo. Ah, slama. Neni ebe se slana alanye. Neni ebe sa fola kwanye limanya mauye. Me wati dola neni edusukun. Tunya na wati dola soni kagbele ama dili kagbele ama mado makube deme na anyamo la oban sengoro oban wele telefonu la asebanye awati nyona ula ko deme wallahi neni ebeba ko fameta si kan nimisa ay teri do mangene wele la a ordonnance ko be fura mi resebela fura nin kakan ka sani elebe wele asebiyo yoroni naka demeke me wallahi ibeba Itercha kelen infana, ibe wole ka saya kofiye, à ton ami est décédé. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer même à publier sur ta page. Il était malade, il est décédé. Et pourtant, tu as été sollicité. C'est kalima, a folie ko karama sera mangene. Slama mabe kiaki yera la no tete kiaki ala utara la. Ametananga kisai. Muso ye nin dali. Ko cɛ sabari k'a dɛmɛ cɛ ko ayi k'i ye kumakan min fɔ cɔ ko e ye kira ka descendant ye ko f'i ye nin daluya jɔ i yɛrɛ kan ni ne bɛ se k'i dɛmɛ a ma sɔn ka muso dɛmɛ a n'a ka limaniya a n'a ka alaɲasaranya a n'a ka alabato a n'a ka tawhidu a banna ka silamamuso dɛmɛ silamamuso min n'a denw ma ko tun bɛ dɛmɛ na an faw ni an baw et puis toloma lo kosebe ni histoire la n'a sɔrɔ i dusukun janime i banime ka maaw dɛmɛ wallahi ni i kisa ma i sɔn hakili la ne ma da la k'a fɔ ni dusukun ni n'a bɛ magaya muso bɔla a yɛrɛma don cɛ ye datugu muso t'a la kɔngɔ b'a la ça ne va pas du tout a n'a denw tɔɔrɔ la kɔngɔ b'o la muso nin telenna bon juman na muso nin telenna ala sɔsɔla belebele do ka so da la a bɛ fɔ maa minnu ma ko majusiw majusiw ye jɔn ye maa minnu bɛ tasuma bato olu tɛ foyi bato tasuma kɔ fɛn fɛn n'a bɛ mɛnɛ a kɛra ta ye wa a kɛra tile ye wa a kɛra karo ye wa olu bɛ o de bato an b'a fɔ olu minnu yɛrɛ ma ko majusiw filankafow don muso elle s'est dirigée a nana ka na se ni ala sɔsɔla ka soda la a ye da kɔkɔ un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Tous les coups sont permis. Que ce soit un croyant, un non-croyant, tu vas aller frapper la porte parce que ça ne va pas. Toi-même, ça ne va pas. Quelqu'un qui a faim n'est pas un non libre. Et Mousso Nyasina, Kata ala sosola, flankafo, majusi, tasuma batola, Mousso tala kato kabunda koko. Otigia kabunda daele. Mousso koko, kone do toroni meta. Neni ndeu, dumini kalo yere le bana. Ame yoro mina tan tunya na ntoroni me ni be se nyana anw maka anw so sumana ne ni ndew ni be se lakisla chomi ni naka majusiya anaka telebato anaka ala soso anaka flankafoya le fait que la femme souffre, le fait que la femme elle est pauvre, le fait que la femme a perdu son mari, le fait que la femme, elle, avec ses enfants, le fait que la femme est venue chez elle, taper sa porte, il n'est pas musulman. Un mécréant, quelqu'un qui adore le feu, qui est Majousi. Qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah. Majousi Tchassina Kakadaele, ce mécréant, celui qui adore le feu, il ouvre sa porte. Parce qu'il y a une femme qui est pauvre. Il n'a pas regardé sa religion d'abord, mais il sait que cette femme-là, elle est dans le besoin. Aye munke, aye musonina de lado, aye suman doma, aye domini doma, aye lado kanya. Imaginons. An kokwanye slamaye,
anw silama ɲɔgɔn bɛna ka na se anw ma ni b'a yela bi k'a fɔ ko silama do diina ɲumanba nin ala ye diina min di anw ma ko mɔgɔ dɔ bɛ se bɔla diina nin na bi k'a don kerecɛnya diina la i b'a miiri ɲaɲa hakili tɛ sɔn a ma mais a bɛ lasɔrɔ nin de fɛ i badema man kɛnɛ k'u ye wari bɔ ka taa ordonnance san k'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la se t'a ye ale bɛ bon na a bɛ kule la a tɔɔrɔnin bɛ dimi b'a kan n'o tala ka taa n'o ye église la ko chrétiens ye taa ka taa prière k'a kan imagine Benzema dɔ ye don o tigi ye furakɛ ah c'est les chrétiens qui ont fait la prière sur lui o ye na Benzema o tigi ye furakɛ ka bɛn o ma e ni Ala Taala cɛ est-ce que nin tɛna don chrétien la parce que a y'a jigi tigɛ a bana ka jɔ a kɔrɔ ele ni Ala Taala cɛ ne ni e weleli min bɛ la anw kan banabagatɔw bɛ so an bɛ ban k'an ka téléphone ta an t'o jaabi juguya b'an dusukun na anw n'an ka denbaya bɛ diya la yan ka sɔrɔ dɔw tɔɔrɔnin bɛ an bɛ se o dɛmɛ na a tɛ foyi kɛ an na mais an bɛ ban an bɛ wari min tiɲɛ tile kelen na yan tubabu la ne ni e b'a dɔn majusi cɛ tasuma bato la a ka dala ka silamamuso n'a denw ye k'o la dumuni ko o la fa k'o la sawa fo muso denw bɛ yɛlɛko damina silamaw nin kisa lamɛn nin cɛ n'a ka ala sɔsɔ jaa dɛmɛni dɔ bɛ n'i y'a kɛ Ala Taala fana b'i dɛmɛ nin cɛ sela ka nin baara min kɛ silamamuso n'a denw na Ala sina ka nin cɛ dusukun Ala sina ka se nin cɛ dusukun na nin cɛ dusukun nɔgɔyala muso nin kɛla sababu ye ka cɛ nin wele ka na Ala Taala ma ni tawhidu subhanallah kada ka hɛrɛ tɛ dugukolo kɔ ka hɛrɛ min ka bɔ ka adamaden bɔ filankafoya la ka adamaden bɔ dibi la ka adamaden bɔ kafiriya la k'i ladon nɔrɔ sila ka min ye silamɛya ye munna nin cɛ sela ka nɔrɔ ye a dusukun ka telebato dabila a ye muso min ma dɛmɛ nin cɔ Ala Taala ye sara juma k'a ye Ala Taala sina ka nin bɔ telebato ka nin bɔ tasuma bato la ka nin dusukun nɔrɔ a ye limaniya ta a limaniyala Ala Taala ma kisa ma ban dɛ i toloma la kosɛbɛ kisa la i toloma la ala kosɛbɛ nin kisa ye ne ta ye ne min bɛ kan k'a f'i ye e yɛrɛ fana ta don e min bɛ kan k'a lamɛn minnu fana kɛtɔ a lamɛnna e fana bolo olu fana ta don ala ɲɛ siranya jɔn min n'a banna ka muso dɛmɛ a n'a ka limaniya a n'a ka ala ɲɛ siranya a n'a ka tawhidu ale danin tola sunɔgɔ le la a y'a yɛrɛ ye kiyama kɛnɛ kan a bɛ sunɔgɔ la a suko la ale ko a tola suko le la a ka mɔgɔw ye girinna ka na ala kɛra nɔfɛ ko a fana girinna ka na ala kɛra jɔnni tun bɛ yɔrɔ min na ko hɛrɛ caman tun bɛ ala kɛra kɔfɛ i bɛ miiri fɛn ɲuman ma i bɛ miiri fɛn ma i bɛ miiri fɛn valeur ma i bɛ miiri marjana minnu ma i bɛ miiri lulu minnu ma i bɛ miiri a sani minnu ma i bɛ miiri a fɛn ma ko ninnu bɛɛ jɔnni tun bɛ ala kɛra kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ko ala kɛra ko nin fɛn nin nafa fɛn ye Ala Taala jɔn ala batola jɔnw de ye minnu ye ala kelenya bato la ale fana k'a yɛrɛ déclarer ko kira sake ne yɛrɛ nin b'a la ka da kan ne ye Ala Taala bato ni kelenya de ye subhanallah e ye ala bato ni kelenya ye ko n ye ala bato ni kelenya ye ko kira ko a ma suko la sallallahu alaihi wasallam qu'est-ce qui bɛ min fɔ la n'i bɛ se ka a daluya jɔ i yɛrɛ kan wa est-ce qu'il peut se ka prévu labɔ wa i kɛni bɛ ka kuma min fɔ est-ce que cɛ nin ma nin kuma ɲɔgɔnna fɔ muso min dɛsɛna muso dɛsɛbagatɔ min nana fɛ n'a tun bɛ dumuni ɲini n'a fɛ est-ce que cɛ nin m'a fɔ muso ma ko a ye daluya labɔ a ye daluya lajɔ min b'a yira k'a fɔ k'a bɔla ala kɛra descendant la sallallahu alaihi wasallam ko kira ko a ma suko la e ko daluya jumɛn b'i bolo min b'a yira k'a fɔ ko e ye Ala Taala kelenya jɔnw cɛma dugukolo kɔ kan nin cɛ tol'o la a tola suko la a yɛrɛ silanna a sina ka wuli ka bɔ a ka sunɔgɔ la ani mun kɛli ka kan sisan a banna ka muso min sɔn a banna ka muso min ladon a n'a denw a ka muso nin ɲini daminɛ partout a bɛ taa la fan bɛɛ fɛ il est en train de faire la recherche de la femme n'a taala kini bolo fɛ a bɛ ɲininkali kɛ e muso nin do dɛsɛbagatɔ dɔ nana n dali a n'a denw a bɛ taa bolo mara fana fɛ a bɛ kan ka muso ɲini so fan bɛɛ fɛ
afola ye ko ayi ko majusi cɛw cɛ min bɛ tasuma bato ko muso b'ole ka so kɔnɔ sisan ka sɔrɔ cɛw yɛrɛ fana silamɛya la ni ala ɲɛsiranya jɔn a nana ka na da kɔkɔ muso bɛ so min kɔnɔ cɛ ye da yɛlɛ cɛ min ye muso ladon n'a tun bɛ tasuma bato n'a limaniyala cɛ ye da yɛlɛ limaniya jɔn nin ko a ma ko ko min kan ka muso dɔ le ɲini a n'a denw a ye muso décrit muso bɛ cɛ min fɛ cɛw ko muso ma ko ayi ko muso bɛ ne ka so kɔnɔ ko est-ce qu'il bɛ se diɲɛ n'a ka muso ni n'a denw di yan wa cɛ ko ayi ko n tɛ se diɲɛ n'a ka muso ni n'a denw di ma a ye nafolo proposé comme ni nafolo karama sera di ma ye diɲɛ ka muso n'a denw di yan cɛ ko n tɛ se muso n'a denw dili ma a ye dɔ fara nafolo kan comme nin di ma ayi i miiriya tɛ nafolo min na a sina ka nafoloba nin proposé cɛ ye ko cɛ ye diɲɛ ka sabari ka muso ni n'a denw d'a ma cɛ ko a ma ko duniya nafolo diyali ye wari n'a diyali ye i tɛ se ne sanna mun na ele bɛ fɛ ka ne san de ala kɛra i ka fɛn min ye ala kɛra kɔfɛ sɔlɔ salam ele bɛ fɛ ka ne san ka bɛn o de ma wa ayi ni ne ye o kɛ ne bɛna n yɛrɛ bali ala kɛra ye fɛn min kofɔ nin cɔ ko ala batola jɔnw minnu bɛ ala bato ni kelenya ye k'olu ta don ne b'a dɔn e ye nafolo nin bɛɛ kɛ e bɛ fɛ k'o le sɔrɔ ne fana tɛna banna ka n yɛrɛ bali o ma muso bɛ n ka so kɔnɔ yan foyi tɛ muso bɔ n ka so kɔnɔ subhanallah an faw ni an baw nin kisa lajɛ y'i yɛrɛ lajɛ ne ye n yɛrɛ mafilɛ ele yɛrɛ y'i yɛrɛ mafilɛ nous sommes beaucoup méchants la méchanceté juguya a bɛ ne ni e la maa dɔw ni dɛmɛ kɛli ka kan waati dɔw la an bɛ ban k'o dɛmɛ ka sɔrɔ an bɛ misiri la su ni tile sunkaro la an bɛ sun dɔ la an bɛ taa hiji la waati bɛɛ mais wallahi mɔgɔ dɔw ni dɛmɛ ni ka kan a se t'o ye o tɔɔrɔ nin bɛ ordonnance la nin bɛ ordonnance dɔw bɛ ala tɛ tɛmɛ 10 euros kan ala tɛ tɛmɛ 20 euros kan ala tɛ tɛmɛ 10 dollars kan ala tɛ tɛmɛ 20 dollars kan mɔgɔw tɔɔrɔnin don balo t'o bolo banabagatɔ yɛrɛ dumuni t'a bolo k'a kɛ kuma tɛ ko ka fura san ele b'o kalama a se b'i ye k'a madɛmɛ est-ce que e tɛ si ka i ka silamɛya la wallahi i ka kan ka si kɛ i ka silamɛya la ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'malu ila Allah baara min ka di ala ye anw bɛ se wasola baara min na kiyama lo sururun nisɔndiya la joie i bɛ nisɔndiya min labori i baden kan ka sɔrɔ a tɔɔrɔnin bɛ ton frère ton cousin ton ami il est souffrant il est malade il est couché il a besoin de médicaments wallahi tu peux le faire wallahi an bɛ se k'a kɛ mais wallahi nous refusons on refuse à me ban parce que c'est pas ma famille, c'est pas mon frère de même père même mère. Et ben ban. Et na kuma yere be kili kere fait, tu te joues à l'innocent parce que tu te dis que c'est pas ma famille. Mais est-ce que pour aider un musulman, tu as besoin kayeki badenyo ni tasuma bato la fleur atunto foi bato tasuma ko na tun salaka atoni na tume do jahannama kono mais ayeslama muso dola do ana don anyina no la wallahi Allah taala hinana la ka dusukun sabati limanyala ka kanda dama ka noroya dama muso nin sababula eni Allah taala che ni ye muso nin boko minani ndo muso nin atumese ka yere fere pour que ana don ye balo c'est une taille quelqu'un qui n'a rien la personne peut tout faire pour manger. Aou be muso minu yela vitrine karola sunguruba yala. Abe mo kono ka foko sunguruba ya ko c'est par plaisir. Muso chama yo yere sunguruba yala. Obe karo ni vitru kono. Bolo colonial yo do la sama. Ala so do ma. Mado be famille no tungan ko deme obana ko deme. Mado tungan ko ka école sara o tontona ka do obana. Mais c'est tellement facile aujourd'hui de critiquer tel. Ah, elle est prostituée. Et pourtant, elle partait à l'école. Tu pouvais l'aider. Il te mettait qu'à madame pour qu'il y ait une école poursuivie. Ça ne va pas du tout. Elle était obligée à y avoir une école là. Nama lomunu fere damna. Abe tiga fere damna. Abe barana fere damna. A tolo le la. Fa nana kana konota. Kasoro neni et me se ka demain à ka école ni aïssa poursuivi là. Nous sommes méchants.
wati dolan ka jugu ko jugu ame se deme kala deme sebe anye mais ame ban atekanye no foye kasoro an ka deme baliani wallahi ça peut causer beaucoup de choses denjol baby farafina o ka école ou betiena moyen ko no fait ni scolarité laje farafina donc ka école ko scolarité sans kelempe karanwari sans kelempe o kalansongo neni ebo chien karo kono ya yere talon kanga kuke neni amo dun karo kono halon tala kanga kuke mais souvent maintenant arjina sorola femin kadini yo nata ibadenye c'est tellement beau à voir tu es à l'aise avec ta famille ça va entre toi et tes enfants mangent à leur faim ta femme aussi machallah tu es là tu mènes une vie apaisée mais il y a des gens qui sont à côté de toi ça ne va pas du tout ton frigo il est rempli il ka frigo fani me domino la kasoro dobe olube dunga fa kele ne ketle kono mais wallahi amiriyatena nishila aw me miri joma don ole anyere slamaw kira ko sallallahu alaihi wasallam bara minu kadi alayni bara be o de kan ni sodia labori ibadenka julu bala ka deme ka julu sara julu be baden chamana bide julu era no fait ali do te se bola kata misiri la moko min ka julu bala be misiri la si je me rends à la mosquée là il va me réclamer son argent et pourtant je n'ai rien et la mosquée il refuse d'aller à la mosquée abeslam maloyanye abeslam kuma surunye jama seli ni misiri seli baraji koso julu e ko bayde mais asebiye ka deme ka julu sara mais tu refuses ibani me muna parce que nga parente al ni era ka parane ibani me ka deme slamaw anye nyoma deme slamaw anye jonyo ka kokoro alaw taala le deme mansay mais alaw taala ka se fitini min keneni awye anye afana ke ka ambado deme o de nyini me anfe nanka deme chayala anka dinani abe sabati mais na ma nyon deme slamaw kololo bale bala ni mama ko be femina domi na ma soro alaba fona kala wuya folai fona kala sunyi ma chama ka sunyali damna desele nofe fendo be aset ntoye aseto kaparanye ma do tumese kapara o mademe wajibili kala be nu fasuni tele ha alu munu dem so beta alu munu fere alu munu dem so beta tigaw fere obena okada war bado di awma awta jate mewo karamo fana kanga kuma do foka alaka ni ya ye demso nunu tala se lomunu fere ma obe boni lomunu tasa ikata fere wala ma obe boni tika tasa ikata fere anta fo mo fere haramu yo mais mune ka demso nunu blani mbela c'est la pauvreté mune ka to nunu kenime kaninke c'est la pauvreté mais kod mana wolo to pauvreté kono lili manya yere make nunu bena to yere di kamere do ma obono nege ikalo munu tasa ni yere jolle kamere ni mesinga akalo munu tasa bela kafonisa mais lo munu me eku allo munu yere be faradi nyonka allo munu ma 10 euros bo allo munu ma 5 euros bo e kamere den do e batro ka 10 euros wala ma 20 euros di ema ikalo munu mi ka tasa kono wala me ka tiga alebe singa warba ndima mo mi madere ka warba sugni eni Allah taala che quel que soit la pudeur de cette femme quelle que soit la crème de Dieu de cette femme musoni na kalimanya na ka alanya saranya wallahi 99,9% la femme qui va pas tomber dans ce piège là c'est une réalité. Moi je n'arrive pas, mes parents n'arrivent pas à manger, moi aussi je n'arrive pas à manger et je sors avec mes oranges mais boninga lo munu ye kata fere lo munu me meneku atono tete me sefa dasi binaninga sefa dasi binani ni ala je kanya si c'est trop 20 centimes si c'est trop 20 centimes bénéfice mi me soro là mais quelqu'un qui vient avec 10 dollars 10 euros pour toi au kacha katme eka lo munu na ko beka il te donne ça en même temps tes oranges aussi restent avec toi mais il te fait ça une fois. Il te fait ça 2 fois. Si tu n'as pas vraiment la foi en Allah, ni limania yere mambo. Ando muso chama me oyokono uta ka to situation suguni nela. Amake komi kono ta dialo ye, mais o hakilu sonyana ni nafolo de muna kadaka olu desenime. Amfauni ambaw. Anye hina nyona.
anye ɲɔgɔn madɛmɛ ni kulo dola la k'a fɔ k'i baden do mako bɛ dɛmɛ na a tɔɔrɔnin bɛ ordonnance dila ele y'i sabari y'i seko kɛ i ni ala cɛmala la ka duwawu kɛ a tigilamɔgɔ ye ka limaniya koɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛ to yan ka duwawu kɛ an ka banbagatɔ bɛɛ ye ka da kan an ka banbagatɔw ma ko b'an ka duwawu la an bɛ alaw taala dali an ka banbagatɔ kelen kelenna bɛɛ minnu bamusow ye sosegi kɛ minnu faw ye sosegi kɛ minnu balimaw ye sosegi kɛ minnu tɛnɛw ye sosegi kɛ minnu borinakaw ye sosegi kɛ minnu furucɛw ye sosegi kɛ minnu furumusow ye sosegi kɛ minnu denw kasara sigila minnu la an bɛ alaw taala dali ninnu silamaw minnu danimɛw ka kaburuso la duyan fantan naani bɛɛ fɛ ka alaw taala hinɛ o la ka dɔ fara o ka nɛɛma n'o ka hinɛ kan alaw taala bolo k'o julumuw yafa minnu yɛrɛ suu bɛ dola nin waati ɲɔgɔnna la minnu yɛrɛ ka ɲininkaliw bɛ daminɛna mɛlɛkaw bolo nin waati ɲɔgɔnna la ka alaw taala diɲɛ k'o ka ɲininkaliw nɔgɔya n yɛrɛ fana bɛ duwawu ɲini aw fɛ an teri do ani an denmisɛnniya teri do an ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye teriya kɛ ɲɔgɔn fɛ alaw taala ye ale sigiyɔrɔ bɛ Espagne ma an balimacɛ an'an tericɛ a tun bɛ n wele waati bɛɛ ala fana ye lajarabili dɔ labɛn a ka nin waati ɲɔgɔnna la alaw taala y'a ka kalifa minɛ a la n'a ye mamadi diakite ye Espagne n'an ko a ma ko biyabi an b'a ɲini an silamaɲɔgɔnw bɛɛ fɛ ka duwawu kɛ n tericɛ ye a tun y'a nata ko a bɛna waati dɔ ta ka na bɔ ne nin denbaya la Belgique yan mais alaw taala y'a ka kalifa minɛ a la nin waati ɲɔgɔnna la ka alaw taala yafa a ma ka ala yafa a ma ka a nɛn kolo ɲininkaliw jaabi la ka alaw taala kɛ ka a jidi nɛɛma la ka kaburu nɛɛma la alaw taala bolo ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali ka ala yafa an ka banbagatɔ kelen kelenna bɛɛ ma banabagatɔ minnu bɛ an cɛla ka alaw taala diɲɛ ka kɛnɛya di banabagatɔ bɛɛ ma minnu bɛ furuko la ka furuko nɔgɔya silama bɛɛ la kafoni ye an bɛ alaw taala dali minnu taw ye sɛbɛko ye ka alaw taala diɲɛ ka sɛbɛ barakama di silama bɛɛ la kafoni ma ala m'o kɛla an ka silamaya balimaya ka kundo kɛ arijinɛ ye ka an diya ɲɔgɔn ye alaw taala kosɔn k'a fɔ ala kosɔn k'a minɛ ala kosɔn ka a to yen alaw taala kosɔn k'an ka silamaya balimaya ka ɲɔgɔn ye latigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ firidawusi kɔnɔ ka sigi ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn baro k'a fɔ ko k'an to duniya tuɲa na an ye nin kɛ an ye nin fɔ an tun bɛ nin la ko o nɔgɔya an ye ala m'o kɛla ala kana an ka lakafoli ni ala kana kɛ kunangoya lakafoli ye ala ma kɛla lakafoli ye ka kundo kɛ arijinɛ alaw taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh